Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons faire le forêt noir. Donc البنات اليوم غادي نديرو كما قلت لكم في الفيديو اللي دازت فاش صيبنا لا جينواز غادي نديرو لو فوري نوار. غادي نغليو لا كريم ديالنا. Donc nous allons faire chauffer notre crème liquide 30% jusqu'à ébullition. Et maintenant on mélange notre crème liquide avec notre chocolat blanc. On va faire une ganache montée à la crème chantilly mascarpone. دابا البنات ملي غلات لينا لا كريم ليكيد ديالنا كنخلطوها مع الشوكولات على 3 المرات. ما نخويوش كلشي بدقه واحده، كنخويوه دقه باش نديرو بها لا كريم مونتي بلا كريم شانتيي اي ماسكاربون. من بعد ملي غنساليو هاد العمليه غادي ندخلوها للثلاجه لمده 4 سوايع. Après on va la mettre au frais pendant 4 heures. On la filme au contact. البنات كنفيلميوها على الكونتاكت وندخلوها للثلاجه et on la met au frais pendant 4 heures. Et maintenant, nous allons la faire monter avec la mascarpone. Vous mettez juste un sachet de vanille les filles. J'ai pas mis de sucre parce que le chocolat blanc il est déjà assez sucré. البنات ما تزيدوش السكر حيت الشوكولا الابيض اصلا فيه السكر، كتزيدوا غير واحد ساشي ديال لا فاني وكتمونطيوها صافي. دونك البنات اللي عاد جددت في القناه ديالي وما شافوش لا غوسيت ديال لا جينواز كنصحكم تمشيو تشوفوها في الفيديو الاخر. غادي ندير لكم لو لين في البار d'info ديال هاد الفيديو هادي. Donc les filles, pour celles qui n'ont pas vu la recette de la génoise, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai fait un cercle en coupant ma génoise au milieu avec un emporte-pièce. البنات انا لا جينواز ديالي قطعتها بواحد لومبورط بيس في الوسط باش تعطيني هذا الستيل هذا ديال لو سيركل. ودابا كنسقي لا جينواز ديالي بالسيرو ديال لي سوريز ديال العلب. Donc les filles, j'imbibe ma génoise avec le sirop de cerise en conserve. Je préfère utiliser ça que faire un sirop de sucre. C'est moins sucré. حيت هذا البنات كيجي حسن من داك السيرو اللي كيدار بالسكر، كيكون هذا اقل فيه السكر من هذاك الاخر وكيكون بنين فيه المذاق ديال لي سوريز. انا ما كنحملش نستعمل داك السيرو اللي كنصيبو في السكر بالماء والسكر، كيجيني حلو بزاف وكنفضل عليه هذا. Moi je préfère imbiber ma génoise avec ce sirop là parce qu'il est moins sucré que le sirop qu'on fait d'habitude avec du sucre et du citron. Je trouve que celui-là il est plus bon et moins sucré. Donc je préfère utiliser le sirop de هاد الحلويات البنات زوينه الا درتوها للعيد. كديروها باغ اكزومبل حيت نهار العيد الحد كديروها السبت العشيه وكتخليوها تبات في الثلاجه تصبح لكم النهار العيد مزيانه. داكشي علاش صيبتها لكم اليوم وبوبليتها لكم اليوم باش اللي بغات ديرها غدا تكون عندها الوصفه موجوده. Donc les filles, je l'ai préparé aujourd'hui pour celles qui veulent la faire pour le jour de l'Eid. C'est pour ça que je l'ai publié maintenant. Comme ça vous aurez le temps de la faire demain. Vous la faites par exemple demain samedi et elle sera prête
pour le jour de l'Eid. Vous la préparez samedi, vous la laissez au frais toute une nuit. Elle sera excellente pour le matin de l'Eid, de la fête. Il fait vraiment très très chaud chez moi. Aujourd'hui, il fait super chaud. C'est pour ça j'ai un petit problème avec la crème. Elle supporte pas la chaleur. J'essaie de faire vite parce qu'elle commence à fondre un petit peu. دونك البنات حيت سخون الحال بزاف اليوم وعندي دار سخونه، عندي واحد مشكل صغير مع لا كريم، غير كتحس بالصهد كتبدا تذوب، نحاول ندير بسرعه باش ندخلها للثلاجه. دابا ما غاديش نقدر نقطعها لكم باش تشوفوا الداخل ديال الحلوى، ولكن نهار العيد ان شاء الله ملي غنقطعها ما غاديش ننسى نصورها لكم، ومن بعد ندير لكم لا فوتو في ليستوريك ديال ما ستوري. Les filles, malheureusement, aujourd'hui, je pourrais pas la couper pour vous montrer l'intérieur. Mais le jour de l'Eid, quand je vais la couper, je vous mettrai la photo sur ma story YouTube. Je ne manquerai pas. Et le petit morceau que j'ai coupé au milieu avec l'emporte-pièce, les filles, nous allons pas le jeter. Donc on va faire un mini fourré noir avec. Donc البنات ديك شويه اللي قطعت من الوسط بالامبورط-بياس ما غاديش نلوحوه، غادي نوريكم كيفاش نديرو به ان ميني فوري نوار. تعطيوه لوليداتكم. من بعد ما تساليو هاد العمليه فهادي وحتى في الكبيره غادي تدخلوها للثلاجه واحد ساعه ولا ساعتين، عاد غادي تخرجوها وتحيدوا ليها داك لو سيركل. Les filles, après avoir fini cette opération, donc vous mettez les deux au frais pendant minimum 2 heures avant d'enlever les cercles et de faire la déco de la fin, de la finition. Donc ساعتين في الثلاجه، من بعد كتخرجوها كتحيدوا ليهم لي سيركل. après كديروا الديكوراسيون ديالكم، ديروا بحالي انا ولا ديروا كيما عجبكم. La décoration reste 2 heures après. Je sors mon gâteau, j'enlève le. من بعد ساعتين البنات خرجت الجاتو ديالي، حيدت ليه لو سيركل، ودابا غادي ندير التزيين.
Voilà les filles, notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cette recette et si vous l'avez essayé ou pas. دونك البنات الفيديو ديالنا سالا هنا. ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير ديالكم كي جاتكم الحلوه واش جربتوها ولا لا. وكنقول لكم الا عجبتكم ما تنساوش الضغط على الجرس وديروا لايك. Donc les filles, n'oubliez pas, si vous aimez cette recette, de me faire un like et de cliquer sur la petite cloche à côté. Merci, à bientôt pour une nouvelle recette.